हेलो एवरीवन मु प्रियंका वेलकम करछि बेलिसा स्टडी चैनल को। षष्ठ श्रेणी पिला माने आज आम तुम विज्ञान बहिर अष्टादश अध्याय आवर्जना विषय पढ़ा। ए भिडियो रे आमे आवर्जना काहाकू कहंती, केउ स्थानर आवर्जना मिले, आवर्जनार श्रेणी विभाग, आवर्जनार अवक्षय परीक्षण, प्लास्टिक आम वरदान ना अभिशाप ए विषय पूरापूरी पढ़ा। ठीक अच्छे ना। तो वीडियो को स्टार्टिंग एंड जाए पूरापूरी देख जहाँद्वारा कि पिला माने तुम भल भाव में बुझीपार ता सहित यार क्वेश्चन आंसर भल भाव में ठीक ठीक कर। ठीक अच्छे। तो चलो पिला माने पढ़ा डेरी न करिकी। प्रथम तो आम बुझा आवर्जना कौन। तुम साधारणतः शुणी अलिया आवर्जना कहिबार लोक मैंने कि तुम्हें भी कहूब अलिया आवर्जना। तो अलिया माने कौन ना जहाँ को आम ओलैकी फोपाड़ी दियंती ताकू आम से सब पदार्थ को अलिया बोली कही था। क्या सब आम ओलैकी फोपाड़ी दियंती जोड़ा कि आमर अनावश्यक जिनस जोटा कि आमर दरकार ना। तो पिला माने कोठी कोठी सब अलिया तुम देखिच ना, जमती कि प्रतिदिन आम घर ओला होची, जहाँ भी सब कागज टुकड़ा हो, पेनसिल हो कि किसी भी जिनस हो जोटा कि आमर अनावश्यक जिनस अदरकारी जिनस ताकू आम ओलैकी बाहर को लेकिन पकई दौरान। सेमती किचेन रु अनावश्यक जिनस अदरकारी जिनस बाहर। इवन तुम स्कूल जो पाठ पढ़ुच, जो क्लास रे तुम बसिक पाठ पढ़ुच, सेठू अलिया आवर्जना बाहर कि नहीं, अलिया बाहर जोटा कि तुमर दरकार ना ताकू आम ओलैकी बाहर को पकई दौरान। तो यही सब जिनस को अलिया कह जाए आपको आवर्जना आम कहीपर। ठीक अच्छे। ताले आवर्जना क्या कही था ना, जो वस्तुगुड़िक साधारणतः आम व्यवहार लगे ना ताकू आवर्जना बोली आम कही था। ठीक अच्छे। तो आम परिवेश विभिन्न स्थान आवर्जना सृष्टि होता है, जमीती कि आम घर, गाई गुहाल, विद्यालय जोटा कि आम स्कूल कहते, मंदिर, मंदिर कौन कौन सब बाहर थाए, जमीती कि आम जो भोग करने नहीं था। सपोज तुम कदली नौ भोग करने, कदली चोपा सी कौन आम कम आसो कि आम बाहर को पकईदबा, तो सी भी गोटे आवर्जना हम। जमीती कि धूपकाठी हो कि नड़िया कता हो, ए सब मंदिर बाहर। हाटरे कौन हम, विभिन्न प्रकार परिबा चोपा बाहर। हाटरे भी गाई गोरु माने समय समय बुली था, से गोबर बाहर। ये सब आम हाटरू पाई था। पड़ियार तो अनेक प्रकार जिनस आम पाई था। साधारणतः आम कौन करती ना, आम डे टू डे लाइफ रे आम जहाँ भी अलिया आवर्जना सब पाँच आम नहीं पड़ियार ही पकाउँ, जोटा कि पकड़ा कथा नुहे, खोलिकी गात खोलिकी अलग अलग जोटा माटी मिसबन अलग कर रखा कथा, जोटा कि माटी मिसीज अलग कर रखा कथा। किंतु लोक मैंने एणे तेणे फोपाड़ुन, जोटा कि फोपाड़िया कथा नुहे। तुम मैंने चेष्टा कर कि एणे तेणे न फोपाड़ी गोटे जगार रखापी। डाक्तरखाना सेमती अलिया आवर्जना बाहर, जमीती कि यूज होता सीरींज हो कि मेडिसिन हो जोटा कि एक्सपायर हो सब बाहर। कल कारखाना तो अनेक प्रकार जिनस बाहर थाए, जानवाहन यातायात जो सेठू अलिया आवर्जना बाहर थाए। जमीती कि कौन सी गाड़ीर किसी भी हेडलाइट भांगीगला कि तार साइलेंसर किसी प्रोब्लेम है जोटा कि भांगिकी आम सब बाहर पड़ुची, सेगुड़ा भी अलिया आवर्जना हो पार। कृषिजात पदार्थ हो पार। तो यही सब आम आवर्जना, यही सबू आम आवर्जना पाई था, आवर्जना सृष्टि होता है। तो आजिकल विभिन्न प्रणाली रे केतेक आवर्जना को आमर व्यवहार उपयोगी करा जाउछि। फॉर एग्जांपल जमीती कि गाई महिषीर तार जो मल जोटा कि आम गोबर कहते आम खत रूप व्यवहार कर सहित जालेनी रूप में व्यवहार कर, जोटा कि आम घसी बोली कहते। गाँ गहली तुम मैंने देखी सब घसी तैयारी करा जाए। कहा कौटार घसी तैयारी कराए, गाई महिषी गोबर तैयारी करा जाए। एथिरु मध्य गैस बाहर करिकी गोबर गैस जोटा कि कहते ताकू रोषेई करिबारे व्यवहार करा जाउछि। कुकुड़ा मल को मध्य खत रूपे व्यवहार करा जाउछि। तापर पिला माने आमे देखि नबा, तुम बही रे गोटे चार्ट देइथिला ताको फिलअप करिया पे देइथिला, तुम एठू देखि जानि परिबो। तो विभिन्न स्थान सृष्टि होता आवर्जना केउ स्थान सृष्टि होता है सेटा देखो। विद्यालय कौन कौन सृष्टि होता है, बादाम चोपा, पिला माने तुम बादाम खाउथुव, चॉकलेट खाउथुव, तार जरी बाहर थाए, टुकुरा कागज बाहर थाए, पेंसिल मध्य पेंसिल को काटी सारा जोटा बाहर सेटा भी मध्य पड़ी थाए। एमती अनेक जिनस बाहर थाए। तुम जहाँ भी खाऊच टिफिन, तुम जहाँ भी चॉकलेट खाऊच, जहाँ भी स्नैक्स तुम खाऊच तार सब खोल से सब पड़ी थाए। ठीक अच्छे नहीं। घर कौन बाहर थाए, छिंडा कागज, पॉलिथीन जरी, ठुंगा, खपरा, भंगा काच, परिबा चोपा, ये सब अनेक जिनस बाहर थाए। माछ मांसर कंटा पड़ी थाए, भंगा कप प्लेट, भंगा काच ग्लास, धूली, पनीपरिबा चोपा, दियासिल खोल, धूपकाठी खोल, एमती अनेक घर बाहरी थाए। रोषेई घर कौन बाहर थाए, जोटा कि कहली परिबा चोपा, माछ काती कंटा, ठुंगा, पॉलिथीन जरी, अंडा खोलपा, ये सब बाहर थाए। मंदिर छड़ा फूल, धूपकाठी खोल, छड़ा तुलसी, बेलपत्र, दियासिल खोल। हाटर कौन पचा पोक लगा परिबा, गोबर,
ଚିରା ଅଖା, କୋବିପତ୍ର, ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଚିରା ବ୍ୟାଗ୍ ଏସବୁ ହାଟରୁ ବାହାରିଥାଏ। ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରୁ କ'ଣ ବାଦାମ ଚୋପା, ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଟୁକୁଡ଼ା, ପଲିଥିନ୍ ଜରି, ଫଳ ଚୋପା ଏସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଆସୁନଥିବ ସିଏ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ। ଗୁହାଳରୁ କ'ଣ ନଡ଼ା, ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ପାଉଁଶ, ଅଧା ଚୋବା ହେଇଥିବା ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁହାଳରୁ ବାହାରିବ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ତୁଳା, କାଞ୍ଚ ଶିଶି, ଔଷଧ ବୋତଲ, ଔଷଧ ଜରି, ଫଳ ଚୋପା, ସଂକ୍ରମିତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଯେଉଁଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଛୁଞ୍ଚି ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଥିବ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଳକାରଖାନାରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଆବର୍ଜନା, କାଗଜ ସ୍ମଗ୍ ବାହାରିବ, ଆଖୁ ଛେଦା, ତୁଳା ଗୁଣ୍ଡ, କାଗଜ ମଣ୍ଡ, ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ, ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଜଳ ଯେଉଁଟାକି କଳକାରଖାନାରୁ ଆମେ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ନେବା ଆବର୍ଜନାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଦେଖିଲେ କିଏ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଆବର୍ଜନା ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାର ଗୁଣ ସମାନ ହେଇଥିବ। ଯେମିତିକି କେଉଁଟା ଟାଣ ହେଇଥିବ, କେଉଁଟା ନରମ ହେଇଥିବ, କେଉଁଟା ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, କେଉଁଟା ମାଟିରେ ମିଶୁନାହିଁ। ଏଇସବୁକୁ ବେସ୍ କରିକି ବା ଆଧାର କରିକି ମାନେ ଆବର୍ଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରିକି ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି। ଯେମିତିକି କଠିନ ଓ ନରମ ଆବର୍ଜନା। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆମେ କଠିନ ଆବର୍ଜନାରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? କାଚ ଶିଶି, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ସପୋଜ୍ ତମେ ନେଇପାର, ସେଇଟା କଠିନ। କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ନରମ ଯଦି ନେବା, ନରମ କ'ଣ ନେବା? ପରିବା ଚୋପା, ସେଇଟା ତ ନରମ ହେଇଥାଏ ନା ତା ତୁଳନାରେ। ତାପରେ ଅଜୈବିକ ଓ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା। ୟାର ମାନେ କ'ଣ? ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜୀବରୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ। ଔଷଧ ବୋତଲ ହେଉ, ଔଷଧ ଜରି ହେଉ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଲିଥିନ୍ ବି ହେଉ, ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଜୀବରୁ ପାଉଛନ୍ତି କି? ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜୀବରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କହିବା। ଯେଉଁଟା ଜୀବରୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କହିବା। ଯେମିତିକି ପରିବା ଚୋପା। ପରିବା ଚୋପାଟା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ପରିବାରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପରିବାଟା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ଗଛରୁ ମିଳୁଛି। ଗଛ ତ ହେଉଛି ସଜୀବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା କହିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁଥିବା ଓ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଆବର୍ଜନା। ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ପରେ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇପାରୁଥିବା, ଅବକ୍ଷୟ ମାନେ କ୍ଷୟ ହେଇପାରୁଥିବ। ଯେମିତିକି ପରିବା ଚୋପା, ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପା ଏସବୁ ମାଟିରେ ତୁମେ ଯଦି ପକାଇକି କିଛି ଦିନ ରଖିଦେବ ସେସବୁ ମାଟିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାଟି ଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଯିବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ ହେଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମାଟିରେ ପକାଅ, ସେ ବର୍ଷ ଧରି ସେମିତି ହିଁ ଥିବ, ତାର କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ସେମିତି ହିଁ ହେଇକି ଥିବ। ସିଏ ଅବକ୍ଷୟ ହେବନି, ତାର କ୍ଷୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଣକ୍ଷମ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଣ ଅକ୍ଷମ ଆବର୍ଜନା। ଏଇସବୁକୁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଳକାରଖାନାକୁ ପଠାଇ ପାରିବା। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଣ ଅକ୍ଷମ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚକ୍ରଣକ୍ଷମ ବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ପରିବା ଚୋପାକୁ, ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପାକୁ ଆମେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଖତ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଯଦି ପରିବା ଚୋପାକୁ ଆଜି ପକାଇଦେବ ସିଏ କ'ଣ କାଲି ଖତ ହେଇଯିବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେବ ଖତ ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆବର୍ଜନାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚକ୍ରଣକ୍ଷମ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ ହେଉ ତୁମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟାକି ରିସାଇକେଲ୍ କରିହେବ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଯେମିତି କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ତାକୁ କଳକାରଖାନାରେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ପେପର୍ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆବର୍ଜନା ତ ଅଧିକ ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରିସାଇକେଲ୍ ନ କରିବା, ପୁନଃଚକ୍ରଣ ନ କରିବା, ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆମ ପୃଥିବୀ ତ ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କାଗଜ, କାଚ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର କଳକାରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରିଲେ ତାହା ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି। ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ପଲିଥିନ୍ରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ, ଭଙ୍ଗା କାଚ, ଭଙ୍ଗା ଟିଣ, ଚିରା କାଗଜ, କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା, ୟାକୁ ସବୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମାନେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ସିରିଞ୍ଜକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀକି ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଗ
प्रथम पेसेंटर जो रोग थी से तो द्वितीय पेसेंट को ही ना तो ताकू आम व्यवहार कर आउ कौन व्यवहार कर पुनर्चक्रण कर दिन सरी जाइथिबा औषध जोटार एक्सपायर्ड हो जाइथिबो जो मेडिसिन एक्सपायर डेट पलैथिबो ताकू केमिति खाइबो ताकू खाइक तो मृत्यु मुखरे पड़वा कथा ना। आशा कर पे बुझीपार तापर तुम बही गोटे चार्ट देती जैव निम्नीकरण योग्य और जैव निम्नीकरण अयोग्य आवर्जना कौन जमती कि जोटा कि जैविक पदार्थ मिलता आवर्जना गोटे अजैविक मिलता आवर्जना तो कौन कौन परिबा चोपा टुकुरा छिंडा कागज कागज ठुंगा तो कागज पिला तुम मन डाउट आसो यहाँ कौट तैयार कागज गचर ही होता है गाई गोरुंक मल मनुष्य मल कृषिजात आवर्जना कंचा किंबा सुखिला डालपत्र ये सब हूँ जैव निम्नीकरण योग्य आवर्जना। आउ कौन जैव निम्नीकरण अयोग्य आवर्जना कौन कौन भंगा काच धातव पदार्थ प्लास्टिक ये सब जीवरू मिलना कौन सी एक सजीवरू मिलना ठीक अच्छे कि नहीं। तापर पिला माने देछि तुमे केउ केउ आवर्जना को अन्य कार्य व्यवहार कर आलोचना कर यार तालिका कर आवर्जना को तुम किभଳି भाबरे तुम आवश्यकता अनुसार व्यवहार कर जमती कि परिबा चोपा को केमती व्यवहार कर खत रूप में व्यवहार करबा आचार कौन से एमती चोपा थाए ताको आचार मध्य करहब कौन से परिवार चोपा को आम आचार व्यवहार कर पान मसला डब्बा को आम पेन स्टैंड कर पड़ा कर जो पड़ा मान हूँ जोटार तेल मपा जाए फ्यूज बल्ब को लेकिन सजासजी कर खेलना तैयारी कर नड़िया सढ़े को लेकिन डंगा तैयारी कर खेलना तैयारी कर अंडा खोल को नहीं कौन कर खेलना पदार्थ और खत तैयारी कर दियासिल खोल को लेकिन खेलना पदार्थ साधारणतः सजासजी जिनस तुम व्यवहार कर आशा कर पे बुझीपार बोली तापर आम देखा आवर्जनार अवक्षय परीक्षण केमती कर से विषय तुम बही देता चलो देखा आवर्जना अवक्षय किभଳି भाव में होची तो कौन करिवो ना तुम विद्यालय निकटरे बा पाचेरी पाखरे बाड़ कोणरे दुटा गात खोलिबो बड़ बड़ गात खोलिबो तार साइज भी दे देछि 2 फुट 1 फुट 1 फुट लंबा चौड़ा नहीं करिवो प्रथम गातरे कौन पकेइबो ना परिबा चोपा बड़का खाद्य माछ काती बिस्किट पाउरुटी पचासड़ा फल गोबर अनाबना गछ कागज ठुंगा गोमूत्र इत्यादि ये सब प्रथम गाड़े पकेब द्वितीय गाड़े कौन पकेब ना चॉकलेट जरी टीण डब्बा प्लास्टिक डब्बा भंगा खेलना छोट धातु खंड भंगा काच बैटेरी छिंडा तार पोड़ा बल्ब छिंडा जोता इत्यादि पके माटी घोड़े की रखीदब लक्ष्य कर पिला माने प्रथम गाड़े कौन कौन मिसी जेतिकी सब जिनस मिसी सी सब जैविक आवर्जना मिसी आ द्वितीय गाड़े हूँ अजैविक आवर्जना मिसी लक्ष्य करूथा तो फिल कल गात को फिलअप करदेल जहाँ सब जिन सब देती प्रथम गाड़े कौन कौन पकड़ा कथा द्वितीय गाड़े कौन कौन पकड़ा कथा कर 15 दिन समय ताकू देदेव 15 दिन समय छाड़ीदेव मझे मझे टिके पानी दब तो 15 दिन पर खोलिकी कौन परिवर्तन हो लक्ष्य कर एपरी कहीं कौन कौन है गोटे मस पर देखो आउ कौन परिवर्तन है कि तो क्वेश्चन पचारि तुमको केउ पदार्थ गुड़िक पचि जाइछि प्रथम गाड़े थिबा पदार्थ गुड़िक पचि जाइथिबो लक्ष्य करिवो केउ पदार्थ गंध बाहरु नाही ना प्रथम गाड़ू गंध बाहरु नाही केउ पदार्थ दुर्गंध हेउची द्वितीय गाड़े थिबा दुर्गंध हेउची द्वितीय गाड़ू जेतिकी सब जहाँ तुम मिसैथिल से सब दुर्गंध हेउची केउ पदार्थर कौन सी परिवर्तन हेउ नाही ना द्वितीय गाड़ू कौन सी परिवर्तन हेउ नथिबार तुम लक्ष्य करिवो एथिर जणागला जे प्रथम गाड़े थिबा पदार्थ गुड़िक जैव निम्नीकरण योग्य आवर्जना जोगु से गुड़िक पचि जाइछि मु कहितली प्रथमे से सब जैविक पदार्थर जो आवर्जना सृष्टि होता है से सब माटी रे मिसी जिवो ठीक अच्छे तेणु से गुड़ी सब दुर्गंध बाहर ना किंतु द्वितीय गाड़े जो सब पदार्थ गुड़िक रहा जहाँ आम जैव निम्नीकरण अयोग्य आवर्जना कहते से तार अवक्षय घटला नहीं मु आशा कर पे बुझीपार कौटा अवक्षय हो पार कौटा अवक्षय हो पारनी तापर तुम पिला माने तुम बही देथिला आवर्जना क्षयर हाराहारी समय कौटा केते दिन टाइम नब कौ आवर्जनाटा पचा फल परिबा चोपा 6 ରୁ 15 दिन भितर सी क्षय हो जिवो तापर देखिए चिरा कागज जोटा कि 10 ରୁ 30 दिन नब कपड़ा तुला ये सब 3 ରୁ 5 मास नब पशम कपड़ा 1 वर्ष नब काठ 10 ରୁ 15 वर्ष नब टीण आलुमिनियम धातु पदार्थ ये सब 100 ରୁ 500 वर्ष टाइम नब क्षय होगापाई प्लास्टिक मुणी 1 नियुत वर्ष नब 1 नियुत वर्ष इमेजिन कर कारण प्लास्टिक अवक्षय हेब नाही बहुत टाइम लगे से अवक्षय होगापाई सी भी 1 नियुत वर्ष तो छाड़ इमेजिन भी करहबनी काच अवक्षय जमा हम ना
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣି ବିଷୟରେ ତ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ନେଉଛି ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉନି, ଯେଉଁଟା ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପୁନଃଚକ୍ରଣକ୍ଷମ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ତାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବକ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣି ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ ନା ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବା? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସମୟ ସମୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉ, ପଲିଥିନ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଆମ କାମକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କାରଣ ଏ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଉପଯୋଗୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଖେଳନା, କଲମ, ପାନିଆ, ଟୁଥବ୍ରଶ, ବାଲ୍ଟି, ମଗ, ବୋଟଲ, ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ କାମ କେତେ ସହଜ। ମଗ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବାଲ୍ଟି ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବୋଟଲ, ପାଇପ୍, କଲମ ଏସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଆମର ବରଦାନ କହିପାରିବା, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ କହିପାରିବା। ଅଭିଶାପ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା କାରଣ ସିଏ ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସହଜରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ କି ନାହିଁ? ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ଆଉ କେଉଁ କାମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କାର୍, ବସ୍, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆଦି ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ସାବଧାନତା ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରରେ। କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୁଣା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତ ହଜମ ହେବନି ନା, ମାଟିରେ ମିଶିବନି କି ହଜମ ହେବନି, ତା'ର କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ବି ହେବନି, ଯେମିତି ଥିବ ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଣିରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବା ପରିବା ଚୋପା ତାକୁ ରଖିକି ଫିଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଯେତିକି ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବର୍ଜନା, ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। କାହିଁକି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ସେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କ'ଣ କରିବ? ନିର୍ଗତ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଳିବା ନାହିଁ। ଏହା ଜଳିରେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ନା, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୋକାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବେଳେ ଦୋକାନୀକୁ ପଲିଥିନ୍ ବଦଳରେ କାଗଜ ଖୋଳରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ବହୁତ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସ୍ଟି ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।